Klongka khaboni tautai busong joto dong tibnai tongnai rongo ang tongo Jacob de Broma tinini prime time haina hai nangkongmani koksen lainai prime time chenglan sai sekang norok 5 second ni video nugui mankhana omotamo omongkha mia agli bobagra khoro আমরা বাঙালি রকনি বাঙালি বাহিনী বাঙালি বাহিনী হেকেবা ওয়ানজি বদল হনি হিনজাগো কগ্রক বাইখে বাহিনী নত্তাই কাইসা বচং মিনিং ত্লাক মান যেমন আর্মিও হেকে তো আগি বেঙ্গল রেজিমেন্ট হনি তঙ্গ বনি আর রেজিমেন্ট bo o বাহিনী no কখে অমন Tiprasarok nibo coba phiogna ni bagui ATTF NLFT National Liberation Front of Tripura All Tripura Tiger Force All Tripura Force amhai khlai silai be coba khlai laimani nukjaka thanai bisio tabuk bisakana nai tongkha je silai yakari tongkasaro kesango kifil khaimani 250 কোটি tubui bebak no silai be soba khlainero kifil khaimani Tiprasaro tei 250 কোটি rwnani bagai budget bo sakbai thang Bharat Hagotorni Prime Minister amono sanction bo khlai rikha amo turuk tabuk sokphaina je silai be soba khlai phaijak tei lukrokni thanio lukhamkrani bagisi jehetu ba kokhe omose jekuno ongkhangka ke जों RSS no nugui mano BJP bodol ni RSS no half pant pani aikoba long pant kanai khaki kanai sakao kachli kufur chumui RSS bahini nugui mano agi nugya tau Tripurao RSS ni joto sanamjaka aro Tiprasaro thango latha bai tam training khlai tam kabang kon khlaio do amo to BJP ni RSS ni nokha Tiprasa hamkrai bodol hni dress sumui juta kanai thupi khanai ode ongkha Tiprasaro tausu jora jodi Tiprasaro am haika ongkho kang ke 100% borok to bolong borok si bolong borok NLFT ATTF hni rode romjak ya tabo kabang kuk Tiprasarok ni no case haino over himani nei kok to nai nei tawo case klaijak thanao laisulai tonglaikho nogo thapa horsingya am hai tongol je koksil sajag soi royal borok army boya Tiprasarok ni শুধু mungkhiklai rema bai a mungkhiklai ne rok ke boya nijini Tiprasano sarthok o bohok o rang ni bagi nijini jati dofano phalnai parao omahai borok bot tongo borok ni daratino tini haino case klaibo olomo alongo sobjaki tongo thanao bo lasui matongo taubo case pairi manya baksa kubi royal borok army hinge to amo to sanane kokrui ahi hinino borok kifli phaibe mani tongksango tonglaisini piabasang tini tam nugui mankha আমরা বাঙালি বাহানি dress sumlai ongkhalaija salsapono Tripura hastio citizenship amendment bill cancel ma khainai hangkangke aprobo borok gosia Tripurao NRC chaloma khainai borok amobo gosia Tripurao ILP marnai amobo gosia separate state amobo gosia ulta 6 schedule TT edition sebaina ni seboni andolon borok sabo tam hniman jodi indian hangke keno eto boy jodi real indian hoye thake tahole keno eto boy NRC আপনারা চাও না যেহেতু আমি আজকে বাংলা ভাষা বলার কোনো কিছু দরকার নেই ত্রিপুরাতে যেভাবে সিস্টেমেটিক এরম করে আপনারা ফেলে দিল যে আমরা মাতৃভাষাকে সাইডে রেখে যদি একসাথে এক লগতে উন্নতি চেত তাহলে
আমরা যদি বাংলা ভাষা বলতে পারলে আপনারা ককবরক কেন বলতে পারে না? आं आसुनु कक सानाय आसुनु ताई साया ककबरक ककनो तुई आमो त्रिपुरा सामसनि आमनो आं आलादा प्राइम टाइम कक सापेनो আমরা বাঙালি বদল বেল কাनै থুপি থুপি अंख्लायजा वानजिब संग्र कमरि थांनायखा सिपु आबागै আমরা বাঙালি बाहायनि मा सनामका अमोखि लीगल या इलीगल स्टेट गवर्नमेंट अमनो चेथरै देनाय ड्रेस जुमरुई যদি তিপ্রাসাং কাंके বলং বরক হনি রমি খিউ কুমু কেস ক্লাই কুমু আহমাই আহাইন উনি ওয়ানসুক মামলে তিনি এনআরসি মুসে মানে তিপ্রাসান কোনো ওককরি টিটিএডিসি সবাইনা সে বরংনি সবা তিনি ত্রিপুরা হাস্তে পপুলেশন বসে हानि बसारक माथा पिसु 29% दंसिना 30% बाटरदि 29 बो करिखा फाइने बसरनि सेंसस रिपोर्ट डिलिमिटेशन होंगा कम से कम 19-22 दंसिना आसका पुं खातिर पर हास्ते बियांगनि बाखा मासा मासा दजना दबा तिनी आगि मेजॉरिटी तंगमनि तिनी तामुखा बियांगनि मासा नंदी गोपाल देवनाथ हनै बुफां थतमा थं थं को फाइरोखा ओ आगि जे मुकोटहीन हनि को कुतुकनाय ताबो सेरकम न बुबाग्राना मुकोटहीन नि कक्साव আমরা কে আদিবাসী বলো কেন কেন তুমি যদি বাঙালি হতে পারে তাহলে আমরা তিপ্রাসা হতে পারেন কেন কিসের জন্য আদিবাসী হ্যাঁ তুমি হইলে মানুষ আমরা হইলে অমানুষ তুমি কি জানো ত্রিপুরা ইতিহাসে নিজে নিজে বানাইয়া বললে ফেসবুকে এসে চলবে আপনার যে বক্তব্য সেটা সাম্প্রদায়িক দিকে চলছে আজকে থেকে 4 বছর আগে 4-5 বছর আগে সেরকম একটা আন্দোলন যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ পিনাকনাথ অনুপনাথ নেতৃত্বে যে করা হয়েছিল সেখানে একজন বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা অন ডিউটি ইউনিফর্মে পিটিএ জানুয়ারির মতো পিটিএ খুন করা হয়েছিল সেরকম নিয়ে আবার তৈরি করার চেষ্টা করছে সেটা ল এন্ড অর্ডার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এই বিষয়কে একেবারে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখার বিষয় जों पगैमान्या नागरिक सुरक्षा मंच मिजो कन्वेंशन मिलिवई बरंनि आंदोलन जेपर चिनि तिप्रासा रियां मिजोराम नि रियां फाइने रनो तंथाइरे जागिया तंथाइरेनानि बागै अर तारदिनि संको शिखा जों त्रिपुरा हानि बसारक चिन तिप्रासा नि जों तंथाइरेनानि गसिखा आ गसिमान जराओ बरक चबाखलाय पानि सागर जेफुर नगो फाइ दङ फायारमैन बिश्वजित देबबर्मा बनो बथाया सैतक्तै पिनाकनाथ अनुपनाथ नि बदल हा ऑन वीडियो कैमरा तो पॉइंट कोनो मुंगसा खलाइमान लिया इंटरनेट शटडाउन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि बागै सबक खलाइके माधव दशराम कामियो खाखलाबो गुली ककजागो तामो तिनी যাই হোক যার প্রটেস্ট খাইনান দরকার ফেব কক্ষে অমসে তিনি যে আমরা বাঙালি বদল বেল কানে থুপি মানে বরংনি নাহার মুং তামো কি টিটিএডিসি সবাইনানি नंदी गोपाल देवनाथ ताबो रिसेंटली बार बार फाइ साइ दङ ओ सयको ताला पात्रा हाय ताई जे वेस्ट बेंगल ने होते फाइ साफैनाय गि बुबाग्राने अटैक खालायफैनाय बनि मं पगै दंखा हा बो हायकिनो बचे अंखा बरनि बिनि फेसबुक बिन सिंमुंसे 1947 नि भारत स्वाधीन उनफ्रोचिनि इंडिया इंडिपेंडेंस उनफ्रो त्रिपुरानी राजारावनी मुंग साकरीपो अरे तुम्ही तो किच्छु जाने ना तेरे को तो कुछ पता भी नहीं है तेरे को कुछ पता नहीं है त्रिपुरा की हिस्टोरी के बारे में अपना बना रहा है आपको पता नहीं था त्रिपुरा एक स्वाधीन राष्ट्र है 1949 9 सितंबर में एग्रीमेंट साइन किया गया 9 सितंबर को एग्रीमेंट साइन किया गया 1949 9 सितंबर में एग्रीमेंट साइन किया गया और 1949 15 अक्टूबर में
हम लोग इंडिया के साथ मार्च किया, और उससे पहले मानी गया डायनेस्टी था, अलग से प्रिंस या अलग से कंट्री था। उस जमाने में भी हमारे त्रिपुरा में 4 एयरपोर्ट बना के रखा था महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिके बहादुर देववर्मा ने। ये आपको पता है? कैसे पता चलेगा? बाहर से आया है ना, रिपोर्ट देखेगा आसाम के जैसा होता तो अभी तक बाहर होने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, चांसेस है। आखिर आसाम सरकार के जैसा काम करता तो फिर ये सवाल पूछने से पहले आप त्रिपुरा के हिस्टोरी में बारे में जानो। पूछता है फेसबुक में लिख के, उस टाइम में राजा कहा था 1947 15 अगस्त में भारत स्वाधीन हुआ है। उससे पहले जब लड़ाई हो रहा था अंग्रेजों से, तब त्रिपुरा का महाराज कहा था। बुरबक जैसे सवाल पूछता है, अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो, और राजनीति चमकाने के चक्कर में त्रिपुरी समुदाय और अपना बंगाली समुदाय के ऊपर में आग उगलवाने के काम कर रहा है ये व्यक्ति सीधा तौर पे। और ऐसे ही होता रहेगा तो होगा, ऐसे ही तो करना चाह रहा है। अभी प्रेजेंटली सभी इंडिया में इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR लागू करने का घोषणा की। माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रखा जाएगा। आखिर उन लोग को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आखिर सिटीजन चाहिए तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। किया किसी ने? जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ था तो अगरतला में पताका बहुत फोड़ा गया था। मतलब ऑन सीजन दीपावली, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का जैसा पताका फोड़ा जा रहा था। किसने फोड़ा है? आपके पास जवाब है? अपना हिस्टोरी बना के कुछ भी बोल रहा है। ओमहाय हागे साना थांके चीनी जे फायरमैन बिश्वजित देववर्मा नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन नि बरंनि चबाव बुथार जागो आमसे संख्या तामं लाख्या ए नों देववर्मा ग्रुपाय ए नों जमातिया ए नों त्रिपुरा ए नों बुरासि बुरु लाइ थांलाख्या तिनी ताम नायनाय दी को ताला नायनाय दी तेबो साइड साइड खागलाय दी के तेबो कथाया उई तंगलाय दी तेबो साइड साइड खागलाय दी अमहाय न मानाय फाइनाय जराव साब सिसा ओ जाकोब देववर्मा बो आलंग सब जागै मगल कसं मा दं हेन तामखाति प्रासाद दफानि बागै कतमा थुमनाय गो कुबै ककनो खागलाब चेरि सावै तंगलुखनि बसकांगो जैसे बाइफोनो निजिनि थानि होम पावर करि हिंगा का आंबो आलंग सब जागै मगल कसं नायथा सालनै सालथाम नरक आनि बागै रैली खलायलायनो हसना रैली खलायलायनो बनो मा फियौनो हायंनाय नै तारपरखे पगै थांलायनता अमहाय नाय हाइके अमंखा बाबुक आमरा बांगली बदलबो बरंनि बाहिनी स्नामका आगुलि बोआग्रा खरो रैली खलायलायखा वाति जराव फनो खेर बरगति प्रासानि जे थांसा 70-80% थांसानो नुगुइनो बरक वाना ओइ जे इंडियन गवर्नमेंट सा साखलाय तंमानि न तैनो वाना जागै आमाहाय खलायो आमनरक बुजिदि जत किसु सबाय सुक्रुप सानानि नांगया लिडारसनि तंजानाय रखबो नाइ सुरुंथु अमनो नरकनि सा कापसा नरकनि एसि गारि नरक बो मुखां बायदि प्रासानो बुत सानाय बसकांगो जतनो मानि कक बरकनो तै ओलो सावनो ति प्रासा लीडर्स रो खासियानि बागैनो तिनिसि जरा दुखु मानै दं तेबो दुखु माननाय जदि जराव खासिया के Tiprasa Tiprajuk Buriro
बुनी बसंबाय कायजाखे एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खालायनानै जबा अमो बाथै तंलिया तेबो कलग सयखा सुदिया ताबुक जे चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री नि कमिटी नि चेयरपर्सन जे एसटी नि बनी थानी कयब्लाया फरेखा एमएलए रंजित देब्रमा ओडिशा नि भुवनेश्वर कायसा जत एसटी रकनती शिड्यूल ट्राइब रकनती कायसा मीटिंग आसु कगलाम पांडाओ ओ जागाओ याफरे रेखा आ पांडाओ फाइका जे चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री कमिटी नि बसक फाइका बनियागो कयब्ला याफरे रेखा एमएलए रंजित देब्रमा जे तिप्राज बुरै रक गुबुनी बसंबाय कायजा खांखा बनि एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खालायनानै उंथो होने हायना हाय एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल किसा ककमा सासिनाय नायनाय दि जों बुफात देब्रमा स्वयं कक ब्रक सानाय इन दंगिसे बुमा वानजै मानि सेंगला बाय उ जे एडिनगर रमफ्रेनानि नायनाय मिन्टू देब्रमा बुं सिमसि देब्रमा याले कक ब्रक से मानतिया बो बाहायके बिनि फीलिंग्स फायनाय बनि बाहायके तिप्रासानि बागै थै खासिगनाय न आमा हायनो तिप्राज बुरै रक बो गोबां कुनो दं आरो जत जागनो दं पुलिस ऑफिसर दं एडवोकेट दं डॉक्टर दं ओ ड्राइवर रक लागाते कायजागु चिन तिप्राज बो बाक्सा जत या दादार वान समो आनि लाइफ आनि इच्छा न बनो कायजानो बसं माना खायमिया बिनि एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खालायनानि आमा सिंसि नुगै मा खानाले कम मार्क्स बाय फनो कायजा चाकरी मानो एसटी फैसिलिटी बाय ओ एसटी फैसिलिटी नावइनो अमु सिंगिया नों तब आगुली जागा पाइना थांगांके नों कृष्णनगर साइट हंदी yang जेकुन आगर तलाव तिप्रासानि जागा नों पाइना थांगांके एसटी नि परमिशन एनओसी परमिशन सारा बनो टैक्स रे सारा नों पाइदे मानो कैसे 1 करोड़ नि जागा पाइना थांगांके आ जागा कम से कम 30 लाख टैक्स मारो यदि बनि बिहिक तब सपोज बो वानजै बनि बिहिक तिप्राज ओ वानजै नि थानिओ बा नन एसटी नि थानिओ आसके रां गोबां दङ बो जागा पाइमानो तिप्रासारनि जागा एडिसि फन आगुली फन उंदी विदाउट टैक्स सारा न बिहिकनि मुंबई जागा पाइखियाना बिहिक थै थां पाइना आ सम्पत्ति रक साबनि तरक नाय सुजा कक आमनि बसानो आ बसाकी कखनो तिप्रासांनाय दा उंया ओ एडिनगरनि रमफ्रेना नायने मिन्टू देब्रमा बुफा स्वयं देब्रमा इंगिसे सरिला मेंगै आगुलियो जागा पाइ तंफायमानि यागलो सुदिसे बर कक ब्रक्स मानलिया बुमा वानजें माबाय आमो तो बुफानि टोटेलिन दोस आमा तिप्रासर गोबां कुक दं आगरतलाव गोबां कुक दं निजिनि मानि कक बरक न साया निजिनि दफानो रगिया चेरिया आबगे चिं कमरि दं हायके अमनो जे तिप्राजगनि मुंबाय गोबां कुक न बिजनेस खायमानो पेट्रोल पंप खुलकमानो जागा पाइमानो इंडस्ट्रीज खुलकमानो गोबां कुक फेसिलिटी नावै रांको फियाबो तिप्रासानि तो रांकरि गा किसे मिसे खलायनो सुदि तिप्रासानि मानथाय सेगजाक थां ते आमसे बुइनि देश नि फाइबो एसटी फैसिलिटी सेगि तंफाय त्रिपुरा हास्टेव तबो अरुणाचल नि फनो फाइकिया बांग्लादेश नि सेगि तंफायका बर' थांनाय ओ हानि बोसार आबागिनो तिप्राजरबो किसा खुनजु कानै वारै वानसना नाखा सुसाक नायथक बलाय सेमिया स्मार्टफोन नि जरा हाय साइमालिया नको ताम तंक्रै रलायखा तारपरे हाय मिक्स कखनो आसक सानान मुसुनिया बाक्सा तिप्राजर रंनिबो फुनुग्या माने जिनिस तो फुनुग लायखा निजिनि रील्स नाम लाई ताम सानाय हायके अवेयरनेस खायना नांगो बसकांगो सिक्ला फानरक नरबो रेडी तंदी नन एसटी रक बै कायजंनाय रक न माने गुबुनि बसंबाय कायजंनाय रक नि बागै कासे अवेयरनेस नि बागै कासे जबा खलायसांनाय बसकांगो टीटीएडीसी चौमारी सांपाय फायरखा बेलायनो सांपाखा बिसि इलेक्शन नि बागै सुप्रीम कोर्ट रमानी केस जी दिमन यागलो स्टेट गवर्नमेंट सामानि यागलो तबो टीटीएडीसी इलेक्शन नि बागै दायित्व याफरजाखा रिटायर्ड आईएएस श्री सरदिन्दु चौधरी न हाके दाती न खलायजागनो टीटीएडीसी इलेक्शन बो ताई बिसि इलेक्शन बो खाखायो जरा तक्रिखा इंयाखा 2025 नि बिसिंगन दा खलायजाकपाय 2026 फायसिनि सायसखा हाके याफो जरा कम आबागै जत बदलक बो काथर लायै ताबुक सबा खलाय दङ तुमा आईपीएफ हिंदी तुमा बीजेपी हिंदी तुमा तिप्रा मथा हिंदी आमा हाय खलायनो
Congress bodolok bo agli bubagra korni siming himlayei borok soba khlailekha tei Circuit House ni azora je Polo Towers ni aganao asujora asugui borok bo soba khlailekha BJP rokno kok siljaka vote chor nei vote khogo amo ahe hinino borok rally khlailekha manjakha je Tripura hasteni ngui khlai tongnai Ashish Kumar Congress ni bobo o rally o manjakha tei kwbang kukno Tiprasa ST Selok bo o pandao manjakha haike o mangplikesa nai di Congress bodolok ni rally tini prime time asujorano khulumka भारतीय जनता पार्टी যারা দিল্লিতে ক্ষমতাসীন আজকে ক্ষমতাসীন দল ভারতের নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের এবং রাজ্যের নির্বাচনগুলিতে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হচ্ছে। এই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার যে চাবিকাঠি ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে তারা একটা শাখা সংগঠন রূপে ব্যবহার করে তুতা পাখির মতো যা বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তাদের নির্দেশ মেনে সেই কাজেই তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যেও ধীরে ধীরে এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন যেটা বিহারে চলছে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং আমাদের রাজ্য, এই রাজ্যগুলিতেও এসআইআর এটা ইলেকশন অফিসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার যে চেষ্টা, এই চেষ্টা মূলত শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার। শাসক দলের সুবিধাতে ইলেকশন কমিশন নগ্নভাবে কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে যে ভোট চোর, গদি চোর, মানে যারা বিগত পার্লামেন্ট ইলেকশন হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এই সমস্ত রাজ্যে ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে গদি ছাড়ার আহ্বান রেখে সারা দেশে কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে। আমাদের রাজ্যেও আমরা আজকে জেলায় জেলায় কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন আমরা এই বিষয়গুলি জেলা সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি, রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে সারা রাজ্যের নেতা কর্মীদের এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমর্থন নিয়ে আজকে আমরা রাজ্যভিত্তিক এই কেন্দ্রীয় জমায়েত আমরা শুরু করছি। প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের এই র্যালি শুরু হবে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এটা মহাকরণমুখী হবে। আমরা যেখানেই আমাদেরকে বাধা দেওয়া হবে সেখানেই আমাদের এই কর্মসূচি চলবে। বিহারে কংগ্রেসের উপর হামলা হয়েছে, কংগ্রেসের পার্টি অফিসে, এখন এটা সারা দেশের চিত্র। ভারতীয় জনতা পার্টি তারা জানে যে বিরোধী দলগুলিকে যদি তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম করতে দেওয়া হয়
সাধারণ মানুষ যেভাবে বিরোধী দলের কর্মসূচিতে যুক্ত হচ্ছে, বিশেষ করে বিহারে লাখো লাখো লোক জননায়ক রাহুল গান্ধীর এই যে ভোটের অধিকার যাত্রা, এই কর্মসূচিতে তারা সমর্থনে এগিয়ে আসছে, অংশগ্রহণ করছে। এই দেখে শাসক দল নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে তারা নির্বাচন থেকে যাতে সাধারণ মানুষকে সন্ত্রাসের মুখাপেক্ষি করে বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে রুখে দেওয়া যায়, তার জন্য জাতীয় কংগ্রেস দল বিহার রাজ্যে তার প্রধান কার্যালয়, এই কার্যালয়ে গিয়ে আজ আক্রমণ হচ্ছে, পুলিশের সামনে আক্রমণ হচ্ছে। দেশের নিরাপত্তা, দেশের আরক্ষা প্রশাসন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি সম্পূর্ণ মদত জুগিয়ে যাচ্ছেন। ওনার উস্কানিতে আজকে সারা দেশে এই শাসক দল বিরোধীদের উপর আক্রমণ করে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট সংগঠনগুলিকে দিয়ে ইডি, সিবিআই, এনআইএ সমস্ত কাজে এই